السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc voici un sujet de deuxième année moyenne. إن شاء الله يفيدكم لامتحاناتكم. الفصل الأول. Donc je lis le texte. Un âne portant du sel traversant une rivière, il glissa et tomba dans l'eau. Alors le sel se fondit. Il se releva plus léger et fut enchanté de l'accident. Une autre fois, comme il arrivait au bord d'une rivière avec une charge d'éponge, il crut que s'il se laissait tomber encore, il se releverait plus léger. Et il fit exprès de glisser. Mais il advint que les éponges, ayant pompé l'eau, il ne fut se relever et périt noyé. Ainsi, parfois les hommes, je répète, ainsi parfois les hommes ne se doutent pas que ce sont leurs propres ruses qui les précipitent dans le malheur. إذن هذا التكست يحكي على حمار في أحد الأيام كان مر على واد وهو محمل بالملح. إذن عندما تعثر سقط في الماء، فالملح هذا داب في الماء، فأصبح يحس بنفسه أنه خفيف، ففرح بذلك الحدث. في مرة أخرى كان محمل دي زيبونج هادوما هما إسفنجة كيما سبونج بوب. إذن في المرة هذه كان محمل بالإسفنج. دونك ماذا هو فكر هذا الحمار بأنه عندما يسقط في لا ريفيير باسكو عاود نفس الاتجاه، كان يظن أنه سيصبح خفيف مثل المرة اللي فاتت. إذن عندما سقط في الماء هنا، هذا السقوط ليس فجأة، بل هو الذي استعمله كحيلة حتى يصبح ليجي، يعني حتى يصبح خفيف. إذن في هذه المرة هذوكم الإسفنجات تعمروا بالماء. إذن فعندما هو سقط في الماء أصبح ثقيلا، عندما وقف أصبح ثقيل لأن تلك الإبونج تعمرت بالماء. إذن في هذه المرة الحيلة تاعو لم تنجح. إذن في الأخير يعطيولكم هنا إنه مغال باللي ساعات الإنسان هو الذي يقع في الأخطاء عندما يقوم ببعض الحيل الخاطئة. إذن هذا بالنسبة للتكست. نروحوا الآن لا compréhension de l'écrit. نحن نفهم درك النص. Que représente ce texte? إذن qu'est-ce qu'il représente ce texte? Il représente une fable. Ok. Donc la fable هي حكاية، يعني حيوان، حكاية الحيوانات. Donc voici la réponse. Donc ce texte représente une fable. Alors la deuxième question. Qui est l'auteur de ce texte? إذن من هو كاتب هذا النص؟ إذن الكاتب لهذا النص يجي دائما في الأخير. إذن هو d'après Ésope. إذن نكتب هنا deuxième réponse. L'auteur de ce texte est Ésope ou bien Ésope. Une troisième question. Qui est le personnage principal de ce récit? إذن من هو إذن l'héros de ce texte؟ إذن هو كما تلاحظون هنا الحمار. إذن هذه قصة معروفة، يعني معروفة جدا وهي مضحكة. يعني صاحب الحمار في القصة يضحك عن الحمار في المرة الثانية عندما
سقط في الماء، يعني حكاية جميلة جدا هذه. نروح الآن قلنا لا ريبونس هذه كي لو بيرسوناج برينسيبال دو سو ريسي. إذا لا ريبونس هي le personnage principal de ce récit هو l'âne. L'âne ou bien et l'âne كما تحب. Quatrième question. Lis bien le texte et réponds par vrai ou faux. إذا نعاودو نقراو le texte ونقولو ما هي الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة. إذا الجملة الأولى هي l'âne qui portait le sel glissa exprès dans la rivière. إذا هل سقط الحمار المحمل بالملح هنا يعني افتعل هذه المرة؟ إذا لا ريبونس هي فو. إذا في المرة الأولى لم يفتعل سقوطه على الماء، إذا نكتب هنا فو. La deuxième phrase, l'âne qui portait une charge d'éponge glissant soudain dans la rivière. هنا قال لك سقط فجأة، كعادها محمل بالإسفنج، سقط فجأة في لا ريفيير. إذا هنا لم يسقط فجأة، هنا سقط إكسبري، إذا سقط مفتعل. إذا هنا أيضا فو، خطأ. Phrase delta, l'âne qui portait le sel sortit léger de la rivière. إذا الحمار المحمل بالملح خرج يعني خفيف من الواد. إذا هنا صحيح، خرج خفيف من الواد، إذا فغي. نروحو لا ريبونس الأخرى. l'âne qui portait une charge d'éponge est mort noyé. إذا في الأخير هو عندما سقط هنا في الماء بالإسفنج، الإسفنج هنا تعمر بالماء، فهنا الحمار سقط وغرق في الماء. إذا هذه صحيحة، إذا فغي، لأنه يشيروي لم ينجو كالمرة السابقة. نحو الآن cinquièmement, ce texte est de type explicatif، يعني يشرح، descriptif يصف، أو نغاتيف يعني يحكي يسرد سرد. إذا لا ريبونس هي نغاتيف، إذا فهي حكاية سردية، يعني حكاية خرافية فقط. sixièmement, cloche la morale de ce récit. إذا راح نديو القيمة الأخلاقية في هذا النص. إذا كلوش يعني يديروا علامة إكس. parfois la ruse tue. إذا في بعض الأحيان الحيلة تقتل. la ruse sauve parfois la vie. الحيلة عادة ما تنجو الحياة. وأخيرا la ruse sauve toujours la vie. إذن الحيلة دائما تنجي الحياة. إذن الصحيحة هي الحيلة دي فوا، يعني parfois في بعض الأحيان قد تقتل صاحبها. إذن هي الإجابة الصحيحة. إذا donne deux mots de la même famille de charge. إذا deux mots de la même famille de charge. واش نكتبو هنا؟ إذا charger chargement كاين. إذا هنا charger chargement، وفي الدوزيام نكتبو décharger décharge et déchargement. إذا هنا نكتبو charger وكذلك chargement. هذه الإجابة الصحيحة. أما بالنسبة للدوزيام نكتبو هنا دي
charger, décharge, وكذلك déchargement. نقدروا نكتبوا هنا déchargement. إذن هذه لا ريبونس سابعا. أما ثامنا ajoute les guillemets et les deux points au dialogue suivant. راح نديرو نقطتين و دي guillemets للجملتين. للجملة الأولى هي donnez-nous un conseil, supplie les enfants. معناها أعطينا نصائح. هنا الأطفال يرجون، رجوا الأطفال. إذن تكون الجملة هكذا، ها هي donnez-nous un conseil. إذن ها هم les guillemets. supplie les enfants. هي normalement نكتبو supplie les enfants deux points نكتبو donnez-nous un conseil. ou bien هذه لا فورم تاعنا تمشي صحيح. نروحو الآن للثانية. le sage répond les ruses nous précipitent souvent dans le malheur. إذن الحكيم يقول بأن الحيل تؤدي إلى المصائب. إذا نقول هنا باش نحطو دي كلمي نقولو لو ساج ريبون دو بوان. هنا نقدر نحطو دو بوان ونقول نكتبو لي روز نو بريسيبيت سوفون دون لو مالور ونقفلو لي كلمي. voici la réponse مكتوبة أفضل. donc le sage répond deux points نفتحو لي كلمي ونكتبو les ruses nous précipitent souvent dans le malheur ونغلقو لي كلمي وننساوش لو بوان. نروحو الآن نوفيامون. voici neuvièmement forme les adverbes à partir des adjectifs. إذا عندنا deux adjectifs راح نديرو des adverbes. malheureux malheureusement, léger légèrement. إذا malheureux malheureusement نكتبوها malheureusement, léger légèrement, ok. ثم mis au présent de l'indicatif. إذا راح نحطو ما بين قوسين في البريزون حاضر. عندنا هنا premier groupe وعندنا هنا deuxième groupe. donc il glisse et il ne réussit pas à sortir. il glisse نحطو E. réussit نحطو IT. donc هنا glisse عندنا il وعندنا réussi. la terminaison d'un premier groupe est été, la troisième personne du singulier. La deuxième phrase, il advenir que l'âne ne pouvoir sortir. Et dans advenir qui met le verbe venir, la troisième groupe, pouvoir troisième groupe. ok. donc venir في البريزون شنو نقولو venu. au pouvoir في البريزون نقولو je peux. ok. je peux, tu peux, il. donc هنا نقولو le verbe venir, je viens, tu viens, il vient. donc c'est la même chose. donc il advient. donc هنا il advient comme le verbe venir, il advient que l'âne ne peut sortir. donc troisième groupe avec la personne du troisième groupe du singulier.
Ok. La production. Remis en ordre la fable, le renard et le coq. Donc, on a des phrases, on va les faire en ordre. On a A. Viens donc, mon cher, descends, que je t'embrasse. B. Je descendrai pour nous embrasser tout ensemble. C. Un renard survint, il cria. Ami, hier la pique fut saignée entre les tiens et les nôtres. D. Ami répartit le coq. Si je ne trompe, je vois là-bas deux chiens qui viennent nous en apporter la nouvelle. E. Le renard dit adieu, mon chemin est long. Et le coq se mit à rire. F. Un jour, un coq se tenit sur un arbre fort élevé. إذا هنا نلاحظوا باللي un jour هي la première phrase. إذا نحط هنا un jour هي la première phrase. ونقرأ. Un jour, un coq se tenait sur un arbre fort élevé. La deuxième phrase هي C. واش نقولوا un renard survint, il cria ami. Hier la pique fut saignée entre les tiens et les nôtres. La troisième phrase هي A. Viens donc, mon cher, descends que je t'embrasse. Elle dit la troisième phrase. Thomas dit la quatrième phrase. نقول ami répartit le coq. Si je ne trompe, je vois là-bas deux chiens qui viennent nous en apporter la nouvelle. Ok. Quatrième phrase, B. Cinquième, pardon, B. Je descendrai pour nous embrasser tout ensemble. Et la sixième phrase, le renard dit adieu, mon chemin est long. Et le coq se mit à rire. إذا هذا بالنسبة للسوجي هذا إن شاء الله يكون نال رضاكم. إلى هكذا نكون قد أنهينا هذا الموضوع والنموذج السوجي الذي طلبوه مني التلاميذ سنة الثانية من التعليم المتوسط. جسبر أنه نال رضاكم ونال إعجابكم. إلى حل آخر إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه. أتمنى لكم النجاح والتوفيق وأقول لكم سلام.